ka bɛɛ lajɛlen fo sanfɛ fo duguma i ka dɔn nin ye musow ka don ye lajɔsi 8 mars nin ye an musow ka don ye ale kɛrɛnkɛrɛnnen don min ye aw ka dɔn musow ma muso bɛɛ lajɛlen lase an bɛ aw ka dɔn diɲɛ muso bɛɛ lajɛlen fo ka Mali muso bɛɛ lajɛlen fo min ye aw ka dɔn ka Bamakɔ muso bɛɛ lajɛlen fo ka Kati muso bɛɛ lajɛlen fo lajɔsi ye aw min ye tiɲɛ yɛrɛ la min an bɛ foli ani 8 mars an b'o kɛrɛnkɛrɛn ka taa aw ka dɔn an furumuso ladiriw ma aw ka dɔn bolokolon kanubaw ka daminɛ aw ka dɔn Simoni Gonela Ami Gindo min ye Tata Kane ka taa se aw ka dɔn Mayama ani aw Bayini Fofana lajɔsi ka dɔn furumuso an b'u fo k'u waleɲuman dɔn lase renouveau i ka dɔn aw min ye a muso fɛn fɛn bɛɛ yan nin bɛɛ lajɛlen ye bolokolon kanubaw ye lajɔsi aw ka dɔn ka kɛ an fɛ lilayi wara sɔrɔ ala yɛrɛ jaati kama furu kama bonya kama danbe kama lasi aw ka dɔn an furumuso an bɛ 8 mars an b'a kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin u ma lasi n'o tɛmɛna ka bɔ yen an ka musokɔrɔba minnu bɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn lajɔsi ni 8 mars min ye aw ka dɔn Sori Jalo ale balimamuso lajɔsi an b'a fo k'a waleɲuman dɔn madame Goyita wa Lala kute wa Sori ko mombo Lala ya an kɔrɔmuso don an kɔrɔmuso don e kɔrɔmuso kɔni Lala Lala ya an kɔrɔmuso ye am na jara ko tan lasi ka bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn ni Ala sɔnna ma ni jamukan aw ka dɔn Seydina Umar Keita an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn min ye ale bɛ réalisation na a na kɛ aw ka dɔn min ye ka ɲɛɲini tobi ni ka sɔrɔ ka na baarakɛyɔrɔ la min ye Fuseni Dawu l'enfant de Kifoso fɛn b'ale bolo wa fɛn b'a bolo fɛn b'a bolo ale ta kana siga dɔ la fiyewu o ye sɔ tobi min ye aw ka dɔn Ziekɔrɔba ale ta o ye mɔni tulo ka d'a ma n'o bɔra yen Jamadugu Kɛfa o ta aw ka dɔn min ye o ye Kuto o y'o dilan ka d'o ma min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la Awa Kuyate Keita ale ye aw ka dɔn Kuyate Gwɛnzɛn don wa o ye Gwɛnzɛn la baara ɲɛna lasi Amadu Zɛri Tarawele bɛ yen Zɛri Tarawele o ta ko le 20 a ta ɲɛnabɔlen don a ɲɛnabɔlen don a ko bɛɛ banna kalo tile 20 o de ale ka mariage bɛ kɛ an bɛ to o ko la a bɛ fɔ o de ma ko mariage civil civil n'o tɛ a fɛn na ka bɔ a début bɛɛ kɛra ka ban o ma lajɔsi an bɛ Zɛdifo ni Ala sɔnna ma le 20 an na ɲɔgɔn sɔrɔ min ye mariage kɛyɔrɔ la i b'a fɔ ko Jije Z Lansi o tuma kunnafoni fɔlɔ a b'i bolo Youssou i k'a dɔn 88.5 MC la joie n'a ka cɛdenw i k'a dɔn an b'u fo k'u waleɲuman dɔn waleɲuman na nin waati in na Youssou i k'a dɔn indicateur du renouveau ale kumana bi a kuma bɛ fɛn min kan o ye embargo ye Youssou bi ye kalo tile 9 i k'a dɔn kalo tile 9 n'o bɛɛ i k'a dɔn k'a fɔ mars kalo kɔni ko fɔ Youssou o bɛɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ kalo 2 bɔ ɲɔgɔn la ko nin y'a kalo 2 ye donc k'an tile 15 sɔrɔ embargo la kabini Ala y'an da an bɛ embargo la k'an ye k'a dɔn kalo 2 sɔrɔ ka ban Fasirikɛba kumana a ko k'an ye kalo 2 sɔrɔ ka ban i k'a dɔn embargo yɛrɛ kadara kɔnɔna na embargo min n'o bɛ tali kɛ ɲangili wale la min bɔra CEDEAO ni UEMOA jamana fɛ ka anw sɛgɛrɛ Youssou ka sababu kɛ mun ye sama-samali kɔni barika bonya kosɛbɛ min bɛ tali kɛ fanga ale waati ko la hali n'a sɔrɔ maa min b'an kunna nin waati in na san 5 ko kuma tun bɛ sen na nka CEDEAO jamana olu fɛla tɛ o ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ min ye olu ka laɲini ale bɛ tɔn dɔ de kɔnɔ n'o bɛ CEDEAO kɔni ko fɔ i k'a dɔn a n'a sariyaw de don sariyaw bɛɛ lajɛlen kan ka bonya ni ka a bato nka n'i ye dan sago ɲangili bɛ taa k'i sɛgɛrɛ o ɲangili de kɔni bɔra ka bin ka anw sɔrɔ kabini janvier kalo tile 9 san 2022 o ɲangili bɛ tali kɛ jumɛn na min bɛ tali kɛ anw ka jamana ɲɛmaaw la mun bɛ fanga la bi olu ka sɔrɔ Youssou buru birila o da la BCEAO y'a ka da suwa k'a fara o kan min ye karangadaw kofɔ n'o bɛ frontières kofɔ olu fana datuguna nin waati in na Youssou taa ni ka segin minɛnkunda yɔrɔ dɔw datuguna min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ minɛnw ani da dumunifɛn dɔw kɔni bɛ se ka don
don cogo dɔ la nka n'i ye jateminɛ kɛ a ko kɔni gɛlɛya wulilen bɛ nin waati in na fasirikɛba ko min ye k'a dɔn kalo tile 9 marisi kalo san 2022 ko o b'a kɛ kalo 2 bɔɲɔgɔnko ye nso ni ɲangili wale taara ni ka anw sɛgɛrɛ nka kɔlɔlɔ t'an tɛ fiyewu kɔni kumanen bɛ a kɔlɔlɔ kan a kɔlɔlɔ bɛɛ fasodenw kan an bɛ don min na komi bi Mali kɔnɔ cogo min na Yusu an kɛrɛfɛ jamana mun fana y'u ka da sɔgɔ i k'a dɔn ka kɔlɔlɔ fana wulilen bɛ olu kan o cogo kelen kɔnɔna a ko n'i ye jateminɛ kɛ bi in na min ye sɔrɔ yɛrɛ binna kun ye Yusu b'a ye k'a fɔ kɔlɔlɔ wulila a caman kunna barisabula wari tɛ bolo la bi i k'a dɔn gɛlɛya bɛ fan caman kɔni fɛ Yusu n'i ye jateminɛ kɛ ale bi fana i b'a ye k'a fɔ BCEAO ale ye i k'a dɔn bangebonba ye bangebonba min n'o bɛ ka dɔn jamanaw kɔni sɛbɛkɔrɔ nafa ni kasabi kunda Yusu nka an bɛ don min na komi bi o ka da kɔni sɔ ale o bɛ kɛ sababu ye ni kana ni gɛrɛntɛ i k'a dɔn ye fan caman fɛ fasirikɛ b'a ko sɔrɔ binna kun ka ale bi ko gɛlɛya don bɛ fɛn caman na dɛ barisabula min ye da dumunifɛn dɔw bɛ bi na ani k'a dɔn sojominɛn dɔw bɛ Yusu k'olu da kɔni gɛlɛyara fo ka taa fɔ k'a to ten barisabula n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ sojominɛnw na simanw ni nɛgɛw Yusu an n'a sɔrɔ siman tɔni 1 o tun t'i jɔ 28 na bi na 25 26 dɔw yɛrɛ bɛ 28 na a banna Yusu nin bɛɛ lajɛlen bɛ bila minɛ jumɛn kɔnɔ i k'a dɔn ɲangili wale min taara ni ka anw sɛgɛrɛ ni ka frontière kɔni k'olu datugu Yusu a kuma kɔni cayalen bɛ fan caman fɛ tulo bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ bi na anw ka jamana kɔnɔ woyi ni woyinbaden kɔni bi k'a fɔ barisabula gɛlɛya bɛ ka taa cogo min na a kɛn bɛ sababu ye ni kana n'i k'a dɔn k'a fɔ gɛrɛntɛ ye fan caman kɔni fɛ hali n'a sɔrɔ an ye sira dɔw kɔni an taara sira dɔw fɛ an ka minɛnw bɛ se ka na sira dɔw fɛ cogo min na i n'a fɔ Bamakɔ ale ni Nouakchott o bɛ Mauritanie jamana ko fɔ ale ni Bamakɔ ni Konakrikaw n'o bɛ la Guinée kɔni ko fɔ olu kɔni m'u ka da sɔgɔ olu ye da kɔni yɛlɛ an ni ɲɔgɔn cɛ nka ko da dumunifɛn dɔw bɛ bi na olu bɛ ka gɛlɛya kɔni sɔrɔ i n'a fɔ sukaro i n'a fɔ malo o n'a ɲɔgɔnna caman tiɲɛ don an kun kɔnɔ gana kosɛbɛ k'a fɔ ni da sɔgɔra k'a bɛna kɛ kɔlɔlɔba ye bangebaaw ma o k'a jira la k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen sɛbɛn wari miliyari 300 bɔɲɔgɔnko Yusu a bɛ n'a fɔ o kɔni bilara i ka dɔn Wagaden kɔni kɔnɔna na n'i y'o ko yɛrɛ jateminɛ BCEAO kunda i b'a ye k'a fɔ o kɔni bɛ kɛ sababu ye ka nɛrɛnin dɔɔni o b'a jira k'a fɔ ko u bɛ ka sen sɔrɔ dɔɔni nka a sɔrɔ binna kun kan min ye ka dɔn doyen ninnu fana fan fɛ Yusu ko dɔɔni bɛ ka bɔ sɔrɔ la a fan caman fɛ dɛ fasirikɛba kɔni kumana o ko kɔni nka an bɛ don min na komi bi ka jateminɛ kɔni boli an kɛrɛfɛ jamanaw Yusu olu ka sɔrɔ kɔni nka k'i b'a ye k'a fɔ k'a kɔlɔlɔ wulila yɔrɔ caman na Kɔrɔwarikaw fɛ yen a kɔlɔlɔ wulila yen min bɛ tali kɛ ka dɔn Senegal fana la a kɔlɔlɔ wulila yen barisabula da dumunifɛn dɔw bɛ yen o bɛ bɔ anw fɛ yen ka don i ka dɔn Senegal da dumunifɛn dɔw bɛ yen o bɛ bɔ anw fɛ yan ka taa Kɔrɔwari nka jateminɛ bolila ka k'a fɔ février kalo waati la Yusu camion 500 bɔɲɔgɔnko a k'olu caman kɔni kun bloquelen don dɛ k'a koro u ma se ka taa yɔrɔ kɔni sɔrɔ barisabula ni gɛrɛntɛ bɛ ni datugulen don taa ka segin bɛ gɛlɛya kosɛbɛ a ko kɔni bɛ kɛ sababu ye ka na ni tiɲɛni kɔni ye tiɲɛni min fana don Morikɛ ka kuma don dɛ ni ko dugu ka wuli ni Morikɛ min ko ka dugu ka wuli a ti taa ka n'a ka walaha to dɛ an bɛ don min na komi bi o kɔni ko de wulilen bɛ bi na ko min ye ka dɔn kalo 2 kɔni sɔrɔ la embargo la tiɲɛ don an bɛ kulela Mali kɔnɔ bi nka an kɛrɛfɛ jamanaw fana bɛ woyimaden fɔli la barisabula gese bɛ fale de a banna tari de an ka sɔrɔ bɛ ɲɔgɔn kun Lajosi mɔgɔ kɔni tɛna se ka i tɛ se ka dilan cogo si la jira n'i ma sɛkili ci comme pour dire que les sanctions économiques et financières imposées à notre pays ont secoué toute la sous-région. Ala k'an kunna diya Yusu o de ni y'a ka fasiri ye an ye min bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ Lajosi min ye Ala ka halibi Ala ka Mali sutura bi Ala ka Mali bɔ Jɛnɛba Sɛki ka dɔnkili don a mɛn o mɛn a bɛ ban ni kɔrɔ ma ban bana b'a ban yalima a bɛ ka dɔn saya b'a ban an ka indépendant IRD Ladema Moerema min ye Sene de faso yiriwatɔ ye olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye communiqué kɛ k'u ka dɛmɛ k'a ɲɛsin anw ka wolomasiri tabaw ma Lajosi ne hakili b'a la min ye tile 2 in na dugu dɔ bɛ yen n'u b'a wele ko Mondoro yenkaw kɔni kun dabu ye sunatu ye Lajosi awɔ min ye embargo kun bɛ Mondoro kɔnɔ min ye dugudenw kɔni tɛ se k'u ta u hajuw kɛ
dugudenw tɛ fiɲɛ minɛ ka ɲa k'a sababu kɛ banbanju ye waati min na an ka wolomasiri tabaw olu wulila ni ka taa a bɛ k'a dɔn mɔndɔrɔ awa min ye u kɔni ye banbanji caman fa hali n'a sɔrɔ an ka maa dɔw tora la fasiriba y'a jira k'a fɔ min ye a bɛ k'a dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya mɛtɛrɛ tabo a ko kɛlɛ kɛra cogo cogo a bɛ k'a dɔn dɔ bɛ se a k'a dɔn awa min ye awa kɔlɔlɔ bɛ se fa bɛɛ lajɛlen la laso de kɔnɔna na ni jɛkulu awa min ye u bɛɛ lajɛlen an ka daminɛ adama PJ a kɔni y'a jira k'a fɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen cɛ ni muso denmisɛn ani maakɔrɔba an bɛɛ lajɛlen k'a lajɛ min ye k'an ka dɛmɛ k'o lase an ka wolomasiri tabaw ma ni waati de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye awa n'an ka ɲɔgɔn minɛ walasa k'an ka jamana k'a makara walasa an ka jamanadenw olu bɛ se ka lakana cogo min na o de ko nana sa min ye adama awa PJ olu kɔni ko awa min ye u ka dɛmɛ an'u ka tanuni o bɛ ɲɛsin an ka wolomasiri tabaw ma n'o tɛmɛna ka bɔ yen IRD fana o taara o sira kelen fɛ o y'a jira k'a fɔ an ka transition u ka dɛmɛ b'a ye an ka wolomasiri taba u ka dɛmɛ b'u ye min ye parti IRD a kɔni y'a jira k'a fɔ min ye aw k'a dɔn jamanaden bɛɛ lajɛlen an k'a lajɛ hali bi an ka awa ɲɔgɔn dɛgɛ minɛ min ye kɔsa in na dan dɛmɛ wale min n'o kɛra awa banbanjuw fɛ ka ɲɛsin awa jamanadenw an'an ka wolomasiri tabaw ma olu kɔni y'o kɔnbi u y'o kɔnsini o awa olu kɔni ka hakilina ye min ye faama kɛ bɛ ka wulikajɔ min kɛ i k'a dɔn awa min ye u bɛ ka wulikajɔ kɛ ani sababa bɛ ka bɛn kun tɛ dɔwɛrɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen olu bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye mɛtɛrɛ Kasimu Tapo Morema o kɔni awa min ye a y'a jira k'a fɔ an ka awa kɛlɛ cɛfarinw an ka kɛlɛ cɛbaw min ye awa k'a dɔn olu kɔni bɛ ka wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ jamana fa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lakana cogo min na min ye mɛtɛrɛ Tapo ye mɛtɛrɛ Tapo ale kɔni ale y'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la min ye awa k'a dɔn an ka jamana bi an mago tɛ farafarali la an mago bɛ bɛn ni keleya de la ale yɛrɛ a k'a dɔn min ye cadre d'échange des partis et regroupements politiques pour une transition réussie lajɔ se hali n'a sɔrɔ waati dɔ la min ye awa k'a dɔn ale kɔni walan sɛbɛn k'a sababu kɛ mun ye u ye gɛlɛya min ta ka adama sɛgɛrɛ awa k'a dɔn awa min ye mɛtɛrɛ Tapo ye ale yɛrɛ an bɛ se k'a fɔ jɛkulu dɔ bɛ yen n'o ye Morema ye o maa ɲɛmaa don lajɔ si awa k'a dɔn ale kɔni hali bi a ko armée vive l'armée du Mali lajɛ se n'o bɔra ye maître Muntaga Tall ba Muntaga Segu ka Muntaga fana ye awa k'a dɔn kuma kelen fɔ min ye a y'a jira k'a fɔ maa minnu tanyana ala k'u dayɔrɔ nɛɛma ko sedusuw dogo ye maa minnu banana ne ko ala ka nɔgɔya k'u ye min ye awa k'a dɔn an ka wolomasiri tabaw olu ye wulikajɔ min kɛ k'o kɛra sababu ye k'a dɔn awa bamanji caman bɛ yen olu fa n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye maa caman olu minɛna min ye awa k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a ko ni dɔrɔgɔ ɲɔgɔn na n'o kɔni kɛra jagoya awa k'a dɔn min ye jeli bɛ bɔ o bɛ kɛ nka an ka minɛ ni awa fasoden ɲumanya ye an ka minɛ ni jamana kanu ye minnu taara u taara jamana kanu na wa u taara jamanadenw kɔlɔsili la an kɔni bɛ dugawu de k'u ye sanga ani waati o tuma awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la min ye awa k'a dɔn Mali kɛmɛ min ye ka awa min ye an kɔni bi tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ den national la min ye Ba Muntaga ye a ko a ye dugawu don kɛ ko hali bi ala ka Mali bɔ yarabi an ka wolomasiri tabaw an ka cɛ kɛnɛw an ka awa k'a dɔn jamana kanubaw min ye ani an ka jamana kɔlɔsibaw n'o ye an ka surasiw ye ale kɔni ko awa min ye bɛɛ lajɛlen ka jɛ ni k'u dɛmɛ bɛɛ lajɛlen ka jɛ min ye ka dugawu k'u ye nin sɛbɛn a ye nin bɔ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min b'a wolo ko indépendant maa min ka sɛbɛn don o ye Mohamed Aidara an ka taa i ka dɔn Kalabankɔrɔ n'an taara Kalabankɔrɔ Yusu min ye ka dɔn kuranɛ kalanba dɔ o sigira sen kan bɛn ani keleya o bɛ se ka na cogo min na an ni ɲɔgɔn cɛ association de groupe Awa Adama Yusu n'o bɛɛ i ka dɔn Adama ni Adamu ko fɔ i ka dɔn olu tɔgɔ la Adama ni Adamu ayiwa groupe Adama ni Awa association de groupe Awa Adama et Adam
Yusu i ka dɔn nin ye jɛkuluba ye jɛkulu mun n'i k'a dɔn ka fɔ dɔgɔkun kɔnɔ n'o bɛ weekend kɔni ko fɔ olu kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka kuranɛ kalan belebele k'o sigi sen kan Mali kɔnɔ min bɛ tali kɛ lafiya la u kana fan caman fɛ kɛrɛnkɛrɛnyala maa mun tɔgɔ ye Awa maa mun tɔgɔ ye ko Adama maa mun tɔgɔ ye ko Adamu Yusu olu nafa n'u bonya n'u barika kama jamana in bɛ se ka lafiya cogo min na bɛn ni keleya ka se ka sabati ani ɲɔgɔn cɛ a ɲɛma tun bɛ k'a dɔn ka fɔ sigida yɛlɛ maa ɲɛma bolo Abdu Kulubali Yusu maaba caman tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ politikimaw tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ cogo min na i ka dɔn diinɛmaa caman tun bɛ yen caman ni kɔlɔsi tun bɛ Yusu dɔwɛrɛ tɛ i ka dɔn wajulukɛla belebeleba min bɛ yen Mahamadu Konatɛ Yusu ale kɔni nana ni ka kuma Fasirikɛba ko min ye k'a dɔn ka fɔ nin kɛnɛ sanumanba in nin kɛnɛ i ka dɔn barikamanba in a kɔni sigira sen kan fasodenw ni ɲɔgɔn cɛ bɛn ni keleya bɛ se ka sabati cogo min na sigikafɔ ani sigiɲɔgɔnya ɲuman o ka se ka sabati ani ɲɔgɔn cɛ Mahamadu Konatɛ y'a fɔ ale de i ka dɔn wajulu kɔni kɛ a kɛnɛ kɔnɔ ni nka i ka dɔn ka fɔ kuranɛ kala k'o fana kɛ Yusu Fasirikɛba ko u ye kuma caman fɔ bɛn ani keleya kɔni kan fasodenw ni ɲɔgɔn cɛ Yusu a ko nin kun ti dɔwɛrɛ ye koyi n y'a fɔ maa mun tɔgɔ ye ko Awa maa mun tɔgɔ ye ko Adama maa mun tɔgɔ ye ko Adamu Yusu i k'a dɔn ka fɔ ka baara kɛ n'olu taabolo kɔni ye bɛn ni keleya bɛ se ka sabati cogo min na fasodenw ni ɲɔgɔn cɛ an ka bɛn kɛ ka yafa ɲɔgɔn ma ka hinɛ ɲɔgɔn na sigiɲɔgɔnya ɲuman an k'o sabati an ni ɲɔgɔn cɛ gaw kɔnɔ duw kɔnɔna na i k'a dɔn sigida kɔnɔna na yiriwa bɛ se ka na cogo min na fasoden bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ ko k'a sɔrɔ bi ma se dɛ ala ma hinana sufi adama na Yusu ale kɔni kun ye nin kuma in kɔni fɔ ni dun ye ko yɛrɛ jateminɛ bɛ yen jamana ka lafiya k'a kama ko i k'a dɔn nin jɛkulu kun kan ka sigi a sigira u ye wele bila bɛɛ lajɛlen kɔni mɔ fasoden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen an ka se k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na sigida yɛlɛ maa ɲɛma Abdu Kulubali a ye kuma ta denfaya tun bɛ a bolo a ko ale nisɔndiyalen bɛ kɛnɛ kan bi Yusu i k'a dɔn ka dan nin kɛnɛ in kɔnɔna na bɛɛ kuma bi fɔ yɔrɔ yɔrɔ ale Abdu sen bɛ ye o kɛnɛ kan keleya kuma bi fɔ yɔrɔ yɔrɔ ale sen bɛ ye o kɛnɛ kan nin jɛkuluba min filɛ nin ye Yusu ale ka dɛmɛ n'a ka dɛmɛ ba a yɔrɔ sanga ani waatiw bɛɛ lajɛlen la a ko min ye ka dɔn duwawu min kɛra Yusu ko ka minɛ dɛ n'a minɛna a bɛ kɛ sababu ye jamana in i ka dɔn a ka yiriwa a ka sɔrɔ ka wele fili fasoden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen mɔ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bɛn ani keleya o ka se ka sabati an ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na ni ka yiriwaw kɔni sabati anw ka jamana kɔnɔna na n y'a fɔ maaba caman tun bɛ yen min bɛ tali kɛ politikimaw la diinɛmaw ani ka dɔn laadalamaw olu camanba de tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na wajulukɛla Mahamadu Konatɛ a ko ni kuma ta a ko nin ye ŋaniya ɲumanba ye ŋaniya min n'a ka kan ka fo ni ka a wale ɲuman dɔn a ko nin kɛnɛba min sigilen filɛ nin ye Yusu i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ale dusukun kun man di a la nka jama bɛ fara ɲɔgɔn kan i k'a dɔn fanga ɲɔgɔn min baara min bɛna sigi sen kan a bɛ kɛ sababu ye o tigi k'i ɲɛkilen i k'a dɔn a ka fara ɲɔgɔn kan kuma min bɛna fɔ o baaraw kɔni ma hali n'a sɔrɔ a dusukun fɛgulen don Yusu a ka se k'o baaraw bila kɛrɛfɛ ni ka baara kɛ bonya ani karama kɔnɔna na jamana bɛ se ka kolo suma cogo min na k'an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma foyi t'an bolo ni jamana kelen in tɛ n'an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Yusu ko yiriwa bɛna fa bɛɛ lajɛlen fɛ a kɔni kɛra sababu ye u ka wele fili an ka jamana faamaw mɔ u ka dɛmɛ ni dɛmɛ kɔni da ka ɲɛsin i k'a dɔn k'a fɔ jamanadenw mɔ yiriwa bɛ se ka kɛ cogo min na anw ka jamana kɔnɔna na ani nin jɛkuluba in a bɛ se ka dɛmɛ cogo min na Yusu a ko nin jɛkulu in a ko ni sigira sen kan nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye u ka nin baaraba in ka sigi sen kan nka k'u b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ u ka dɛmɛ ta k'u sɛgɛrɛ sanga ani waati jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don da kelen fɛ cogo min na ni ka bɔ da kelen fɛ i ko Adamu o i ko Adama o i ko Awa o min ye k'a dɔn k'a fɔ olu taabolo an ka se ka tugu u kɔ bonya ni karama kɔnɔna na jamana ka yiriwa kama Yusu sigida yelen a kɛtɔ ka kuma kɔni kun cɛ a kɔni y'a jira k'a fɔ min ye a yɛrɛ ka lancement ba ye a kan ka taa kɛ ka dɔn k'a fɔ Kajolo n'o bɛ Abdu Kulubali ko fɔ o Kajolokaw fana kɛ bɛ ka labɛnw kɔni sabati k'a kɔnɔ min ye k'a dɔn k'a fɔ kalo tile 12 min bɛ tali kɛ ka dɔn lancement belebele la Yusu ko na taa i k'a dɔn a sigi sen kan dɛ Abdu Kulubali n bɛ taa sigira yelen Yusu ka denmisɛnw dɛmɛ ka musolakaw dɛmɛ u ka se ka se u yɛrɛ kɔrɔ ni ka se i k'a dɔn ka na ni yelen fa bɛɛ lajɛlen fɛ yiriwa bɛ se ka kɛ cogo min na jamana kɔnɔna na Abdu Kulubali k'a kɔni nisɔndiyara kɛnɛ kɔnɔ kosɛbɛ a kɛra bonya ni karama ye Yusu Adama Jabate indicateur jɔlen fɔ nin kan in min ye Abdu Kulubali u ye nin waleya min kɛ kuranɛkala min ye duwabu don ni ka ɲɛsin jamana ma min ye a bɛ kɛ sababu ye ka adamadenw hakili sigi o tuma an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn lase i k'a dɔn an bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min n'an b'a ta o ye info L lajɔsi ye awa ni hakili b'a la CNT ale kɔni sigira min ye awa kadɔ député kɔrɔ dɔ bɛ olu kɔni donna la min ye awa ale bi
a jarala k'a fɔ ko SNT a bɛ bɔ maa 121 ka taa maa 440 ani 7 an bɛ taa tɔgɔ di an bɛ taa tɔgɔ di Lajosi min ye ani député minnu bɛ n'olu taara a wakosa Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga waati Lajosi a bɛna ta Mali kɔnɔ yan député dɔw bɛ olu kɔni taara ka ɲa o olu taara a ka dɔ tacogo ɲuman na bawo i ka don dɔw ye tako kelen kɛ u ka yɔrɔ la u n'u ka dugudenw kan bɛnnen u ka dugudenw b'o fɛ wa min ye aw ka dɔ kumakan a bɛ aw ka dɔ tɛmɛ ka ɲa min ye dugudenw b'an fɛ min ye ko hali n'u ye olu dɔw ta k'olu fara nin kan k'o tɛ fɛn ɲɛko ye min ye aw ka dɔ Lajosi an mago bɛ transition ɲuman de la wa min ye basigi ye ani bonya ni karama ka na a kɔnɔ lase i ka dɔn maa 121 min ye ka taa se maa 147 lase a bɛna se o de ma o de kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ député dɔw bɛ olu kɔni taara ka ɲa an ka taa barawuli dɛ min ye barawulikaw ka cɛba min bɛ n'o ye Ali Musafa Sanɔgɔ ye Lajosi ale kɔni taara ka ɲa o ka dɔ a taara a ka dɔ hali Sikamaga la lase o b'a jira k'a fɔ ani dugudenw ani sigidadenw ka bɛnnen don n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye Alu Boubacar Jalo ale ye a ka dɔ min ye Kayiba Jabate ale sugandira ka ɲa ADP Maliba lase a ka dɔ ale ka sugandili a ma bala maa la ale kɛra tako kelen ye ani a ka dɔ Bagayowa min ye Kayiba Jabate ale fana sugandira ka ɲa min ye a ka dɔ ale sigama don a la an ka taa Kulukoro dɛ min ye Jarajan den Jaraja Jara o denkɛ Eli Jara Lajosi ye a ka dɔ ale fana sugandira hali gɛlɛya ma don a la lase o b'a jira k'a fɔ ko ninnu bɛɛ lajɛlen ni sigidadenw ka bɛnnen don min ye transition ye yɛrɛ la ko CNT kɔnɔna na i ka dɔn ninnu ma ko fɛlɛ i n'a fɔ Ali Musafa Sanogo min ye a ka dɔ yɔrɔ min bɛ yen n'o ye barawuli ka taa se Bagayowa ma ka taa se Alu Boubacar Jalo ma min ye Eli Jara min a ka dɔ n'ale ye Kulukoro ka ye lasi ka dɔ tiɲɛ yɛrɛ la ko awa min ye olu kɔni u ye tɔnɔ sɔrɔ min y'u ka baara la bawo sigidadenw olu dalen don o la lasi o b'a jira k'a fɔ hali bi awa ka dɔ wulikajɔ ka kɛ min ye awa ka dɔ san 2020 maa dɔw kɔni sugandira i ka dɔn olu sugandiri yɛrɛ de nana ni awa ka dɔ Ibrahim Boubacar Keïta ale ka fanga tiɲɛni i ka dɔn awa min ye u taara taa cogo jugu dɔ la u taara ka sɔrɔ u ka dɔn sigidadenw olu kɔni tɛ u ka ko la lase awa ɲagami donna ko la lase awa dangɛlen don minnu na k'olu kɔni ni jɔyɔrɔ ka kan problème yɛrɛ bɛɛ wulila i ka dɔn commune 5 de kɔnɔ commune 5 na yɛrɛ de gɛlɛya cayara ni a bɛɛ ta ye a député wote waati la kɔni a banna a sama-samali cayara kosɛbɛ rédaction Info L n'olu ka fasiri ayiwa an tɛ taa sugu la an ka taa Jɔwara an bɛ taa Jɔwara min y'an ka musokɔrɔba ɲuman ye i k'a dɔn Kaɲa Aja Sanogo zɛrɛni na ni waati in na n'a denw n'a mɔdenw u bɛ k'a lajɛ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn Yusu ka foli di madame Salmon ni waati in na tanti Jaba an b'a fo zone industrielle la i ka dɔn Banangabugu la min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ ɲana an b'a fo ni ka a waleɲuman an bɛ ɲan Kayiba Jabate nka ne bɛ taa sugu la Ablaye Mayiga groupe commerce ani pharmacie Kuravet madame Diallo an ka taa n bɛ to olu fɛ yen fɔlɔ an ka taa a n'a denw n'a mɔdenw so an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ni jɛmukan waati sera dɔrɔn u b'u sigi k'a dɔn tele kɔrɔ ni ka se k'a lajɛ an b'a fo ni ka a waleɲuman dɔn a ka timinanja n'a ka wulikajɔ la sanga ani waatiw bɛɛ lajɛlen la ɲama jaw an bɛ ɲama fo ni waati in na a bɛ k'an lamɛn i k'a dɔn k'a fɔ a ka mobili kɔnɔ Yusu an na fasiri ta indicateur zéro niveau ale kumana Samake i ka dɔn PACP a ma ɲɛma Yusu k'a kumana a ko quand je serai président de la République du Mali j'offrirai 1 million de francs CFA à chaque Malien âgé de 18 ans par an Yusu nin kɔni bɔra i ka dɔn Samake da a ko ni Ala ye danaya k'a daminɛ 18 ans na ka yɛlɛ a ko tɛ dɛ fɛn bɛ san 18 bɔ a ko ni Ala ye jamana ɲɛmaya kalifa ale kɔni na wa fasoden fɛn fɛn bɛ yen n'o si bɛ san 18 bɔ san o san Yusu k'a bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ sɛbɛn wari 1 million na k'a don o ma o kelen kelenna bɛɛ
a b'a di transi kɔnɔ siɲɛ joli n'a di n da tɛ n sa don kuma la voilà n'a di a ka kan la dɛ n ye nin d'i ma mais a ka baara kɛ fana dɛ voilà parce que maliyɛn dɔw bɛ min dun san kɔnɔ a tɛ miliyɔn kelen bɔ ni miliyɔn d'olu ma Yusu ni kuma in fɔra i k'a dɔn miyankala a bɛ i k'a dɔn k'a fɔ Kucala ko fɔ section i k'a dɔn ale ka conférence sen fɛ Kucala Ɲamakɔrɔ i k'a dɔn Yaya Samake ni PACP a ma ɲɛmaa don PACP o bɛɛ i k'a dɔn parti min ko fɔ o ye parti pour l'action o bɔ o ko fɔ Yusu ale de kɔni bɔra ni ka nin kuma in kɔni fɔ ko ni Ala ye danaya da ale kan ni ale kɔni kɛ jamana ɲɛmaa ye o Yusu min ye fasoden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn si bɛ san 18 kɔni sɔrɔ k'a na sɛbɛn wari miliyɔn kelen kelen di o bɛɛ lajɛlen kɔni mɔ a kuma fɔra i k'a dɔn maaw kɔni bɔra ni ka a lagosi i k'a dɔn bɔlɔlɔ kɔni sanfɛ bɛɛ lajɛlen kɔni i ta fɔ Yusu min ye i k'a dɔn k'a fɔ a ma ɲɛ min kɔni kɔ i k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ kɔni kɛra a ko kɔni dala a ko min ye nin kuma in a kɔni bɔra ka bi i k'a dɔn a sibiri don Yusu kabini kuma fɔra bɔlɔlɔ kɔni sanfɛla bɛɛ lajɛlen kɔni ye i k'a dɔn kalikili daminɛ bɛɛ lajɛlen kɔni i ta fɔ nka bɛɛ lajɛlen n'i ka fɛɛrɛ don n'i y'a mɛn ko politiki Yusu a bɛ fɛɛrɛ de ko fɔ Yusu a ko nin jan in a kɔni ye k'a dɔn bɔlɔlɔ kɔni minɛ dɔgɔkun kɔnɔ bɛɛ lajɛlen kumana a ko kɔni dala a ko min ye k'a dɔn n y'a ye dɔ ka sɛbɛn ne kan dɔ ka page kan ko Mohamed Traoré Santino n y'a ye ale de ka fɛn nka ale kɛlen bɛ ka commentaire kɔni k'a kɔrɔ Yusu min ye k'a dɔn nin kuma min kɔni fɔra o ko caman kɔni ta fɔ i k'a dɔn a ko kɔni dala a ma ɲɛ min kɔ Renouveau FM taara ko ju la Renouveau Télé taara ko ju la k'a ko bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ a ko nin kuma in n'i y'a ta k'a lajɛ a n'a kɔrɔ bi ɲɔgɔn na Yusu kunfɛ kuma tɛ n'i y'a mɛn ko politiki i k'a dɔn fɛɛrɛ de ka k'i bolo walasa ka jamana mara ka sigida yiriwa i k'a dɔn jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min na a ko yɛ ko nin y'a ka kuma in fɔ a y'a fɔ ka da kun min kan o ti dɔwɛrɛ de Yusu min bɛ tali kɛ anw ka jamana kɔnɔna dugu jukɔrɔ nafolo mun bɛ yan fɛn ɲɛnamaba min bɛ anw ka jamana kɔnɔna na Yusu ko bɛ se ka an balo yan awɔ l'or le coton ani lithium o bɔra an fɛ yan awɔ an n'an ka mangoro yɛrɛ bɛ cɛ Mali la a man ka kɛ awɔ a ko n'an y'an ka i k'a dɔn k'a fɔ dugu jukɔrɔ nafolo ani i k'a dɔn fɛnba camanba mun bɛ anw fɛ yan n'an y'u labaara ka ɲa Yusu a bɛ kɛ sababu ye an tɛ sɛgɛn yan an ɲɛ la koyi a ko min ye ko ne ye nin kuma in kɔni fɔ Yusu maa caman ye kuma caman fɔ k'a sɛgɛrɛ dɔw ko n'a bɛ se o la ko min ye k'a dɔn furancɛ fanga maa ɲɛmaaw ko gɛlɛya bɛ bi k'a ka dɛmɛ ta k'olu sɛgɛrɛ n'a bolo tɛ baara la o fana tɛ se ka kɛ dɛ nka ko pourquoi ne pas aider la transition à réaliser cet exploit Yusu ni kuma in kɔni fɔra fan caman fɛ nka min ye k'a dɔn k'a fɔ Yaya Samake mugujala kɔni k'a dɔn a b'ale de bolo hali n'a y'a a da kɔnɔ a ɲigiji de b'ale da Yusu ale de kan k'a ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan a y'a ka kuma fɔ i k'a dɔn hakilima bɛɛ lajɛlen k'o bɛɛ kulu kuncɛla dɔ kafuga kɔni ye a kɔni m'a tigɛ a da o da la hali n'a sɔrɔ dɔw y'a jira k'a fɔ ko jamana kɔnɔ bi k'an mago bɛ fɛn min na o ye k'a dɔn yiriwa kɔni sira ye bi in na a ko min ye faso kɔni mago fana bɛ min na o ye k'a dɔn walew ka kɛ nka kumaba fu in fana ko nɛmɛ politikimaw fana fɛ koyi n'o tɛ layidu fana ko dɔ kɛra layidu kuma fɔli la dɛ Yaya kɔni ye nin ba in fɔ a ko ne kɔni kɛra ni Ala ye jamana ɲɛmaaya kalifa n na Yusu min si b'a daminɛ san 18 na k'a yɛlɛ 1 million kelen ne na caman t'a dɛ parce que moi j'ai 23 ans cette année san 23 ayi dɛ a ko a daminɛ san 18 awɔ ka yɛlɛ kɛ n ko an bɛ caman t'a la c'est pas parce que ko i si hakɛ bɛ min na ko wari bɛ d'i ma ayi o tɛ n'a ye miliyɔn kelen ni ɲinan san 24 miliyɔn kelen san 20 n'o kɛra an bɛ perese an ka anniversaire dɔw la dɛ Ala k'an sutura Renouveau Télé i ka dɔn an ye nin jɛ ale kɔni ye nin kibaruya in sɛbɛn indicateur sur Nouveau kɔnɔ Radio Sahel dɔ bɔra Nouvelle Horizon ne b'ale ta min ye Mahamani Touré ale kumana i bɛ Mahamadu Awa Gassama i b'ale dɔn wa Sogondo min ye Sogondo min ye ale kumana dɛ ale kuma aw k'a dɔn min ye a bɛ kuma dɔ fɔ min bɛ maa caman ka kalifa tɔɔrɔ nka min ye a da sera min man nin ye a lajɔsi aw k'a dɔn a ye maa minnu n'a ye aw k'a dɔn kuma dɔ fɔ ka ɲɛsin olu ma a y'u ka kalifa tɔɔrɔ kosɛbɛ maaw ka hakɛ to dɛ yɔrɔ aw k'a dɔn Yefuge o de ye aw k'a dɔn Alminosi tɔgɔ ye bamanankan na Yefuge a bɛ fɔ ten nka Mamadu Awa Gassama min ye fiɲɛ fɔlɔfɔlɔ ye a k'i k'a dɔn awa min ye ngɔnbɛlɛko kuma min b'a da a ko bila o man ɲi ne min don dɔgɔyama don maa caman b'a fɔ dɛ i b'a fɛsɛfɛsɛ de k'a ɲɛfɔ an ye Yefuge o ye jumɛn
ka makasa a jɛlen no i b'a ye fugɛ o de ye jɛli a jɛlen no ye fugɛ o i b'a ye fugɛ awɔ o bɛ wele ten de awɔ u yɛrɛ b'u yɛrɛ wele bamanankan na ten de mais n'i y'a fɔ ko ngɔnbɛlɛ dɔrɔn i ye nɛni kɛ ngɔnbɛlɛ o ye nɛni de ye ngɔn ka fɛn kɛ o bɛ kɔfɛ bɔn o de man ka fɔ nɛni de don n'i ma wala ne tɛ maa tɛ nin fɔ ye Lajosi ne tɛ maa tɛ nin fɔ ye Lajosi a y'o kuma min fɔ a ye kuma dɔ fɔ i ka dɔn ko ni bɛnkan ma sɔrɔ maa kan parti kɔnɔna na min ye politiki mɔgɔ ka jɛkulu kɔnɔ ani jɛkulu wɛrɛw kɔnɔ k'u k'a dɔn k'u ka awɔ k'a dɔn ngɔnbɛlɛ dɔ ta ni k'o kɛ awɔ k'a dɔn candidat ye yarɔ nin tɛ kuma ye dɛ Lajosi waati min na a y'o fɔ yefugew ma u ka hakɛ to ko ɲɛfɔli don Lajosi waati min a y'o fɔ yefugew ma i k'a dɔn awɔ yefugew ka maa ɲɛma jɛkulu ɲɛma dɔ bɛ yen min ye awɔ k'a dɔn Dunbiya awɔ k'a dɔn min ye Musa Bajɛ Dunbiya ani awɔ k'a dɔn Emu Jalo Lajosi ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ association malienne pour la protection des personnes atteintes d'albinisme Lajosi olu ma bila dagirinda la i ka dɔn olu ye kuma fɔ ni Mohamed Awa Gasama a ka nin kuma ba den a folofolo la awɔ k'a dɔn min ye bɔlɔlɔ sanfɛ réseaux sociaux min ye awɔ k'a dɔn subahana mansinw Lajosi a folofolo la olu sanfɛ a ye awɔ k'a dɔn yefugew olu ka kalifa tɔɔrɔ yefugeya don awɔ k'a dɔn maa t'a ɲini Ala b'i danna ye wa u n'an bɛɛ lajɛlen ye kelen ye Lajosi awɔ k'a dɔn bi kalan kɛ Lajosi awɔ k'a dɔn min ye awɔ an bɛ baara o baara kɛ u b'o kɛ nka Lajosi awɔ k'a dɔn Ala ka kow don n'a ye awɔ den sɔrɔ maa t'i den fili a kama maa t'i den faga a kama min ye ani faso den bɛɛ lajɛlen ani awɔ k'a dɔn jamana den bɛɛ lajɛlen ye kelen ye Lajosi a ye nin kuma min fɔ Lajosi ko lagosi don ka ɲɛsin awɔ k'a dɔn yefugew ma a ye nin min fɔ Lajosi awɔ k'a dɔn min ye yefugew olu ka a jɛkulu minnu bɛ yen i k'a dɔn awɔ min ye caman bɛ yen olu ko k'olu ye nin video koyi wa i k'a dɔn a laban don n'a nataw la olu bɛ taa awɔ k'a dɔn a ye nin kuma min fɔ olu bɛ taa ka taa bin min ye procureur ɲɛkɔrɔ kiiritigilamaw n'u i k'a dɔn politique Mahoro Gasama tiɲɛna mɔgɔ bɛ ale bɛ i biya mɔn a la de k'a bɛ ta cogo la nin dɔw ma ɲi dɛ maa ti jɔ maa la jamana kɔnɔ dɛ Erekɛbilen ma sɔn dɛ Erekɛbilen ma sɔn fiyewu yefuge bɛ kɛ président ye a bɛ kɛ alimami a bɛ kɛ dugutigi ye wa a bɛ kɛ gidi ye a bɛ kɛ wolomasiri taba ye baara si tɛ anw tɛ se ka min kɛ e ko cogo di Mahoro Awa Gasama e ko cogo di Lajosi min ye awɔ hali yefugew gansan dɛ a ye awɔ k'a dɔn maa o maa bɛ yen n'o ye nin mɛn i den ye yefuge ye o i ka maa don o a t'i ka maa la o Lajosi a ye bɛɛ lajɛlen ka kalifa a ye jɔnmaya ta k'an sɛgɛrɛ Ala k'an kunnaja min ye Mahamani Ture n'ale ka fasire an y'a bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Mahoro Awa Gasama a ko filɛ sa dɛ n'o tɛ Gasama jaabi bɛ yen Musa Sangare bɛ fasa da o tɛ nin kuma Gasama jaabi ɲɛ jigin olu o tɛ nin kuma sugu fɔ o ye maa ladiri o ka kuma man ca kana sɔn a banna kana sɔn hali waati dɔ la m'a fɔ k'i kana ta n'i y'a ta ka ti o ta cogoya ne kana sɔn ale de b'a fɔ ko ni a b'a c'est-à-dire ale b'a panba i b'a fɔ ntɛnɛni ka suru n'i y'a ɲininka puisque Tabari Fadire ko ne ta kan kojugu a bɔra c'est-à-dire ale ka déclaration ma ɲi kuma dɔw la non a kan ka sɛnsɛn Youssou i k'a dɔn reporter ale kumana a kuma bɛ min kan an ka taa 4e arrondissement na dɛ an ka finitigiw Youssou k'an k'u fɔ k'u waleɲuman dɔn 4e arrondissement bɛ i k'a dɔn sigida 5nan kɔnɔna na Youssou maa min b'a ma ɲɛmaya la bi o de ye Modibo Traoré Modibo Traoré n'a ka cɛdenw Youssou ko nin k'ale k'a di denw fasodenw n'u bolominɛ u bɛ se ka lakana cogo min na ni ka zon gwalenbaw ka tigɛ kɔni da u kan o de kama u ye tigɛ da i k'a dɔn mobili sonyɛnna dɔw ka Youssou ko nin kɔni kɛra ko ɲumanba ye dɛ so i mɛnɛ ka sonyɛli la don dɔ la tigɛ bɛ taa dɛ o kɔni kɛra sababu ye u ye i k'a dɔn tigɛ da maa fila kan Youssou nin kɛra i k'a dɔn kalo tile 2 marisi kalo san 2022 min ye i k'a dɔn 4e arrondissement cɛdenw ye u kɔni ye zole da fan bɛɛ lajɛlen fɛ min ye i k'a dɔn maa fila bɔ ɲɔgɔn ko ko nin b'a jara alias John jarala ka don John Pololo
aw fila bɛɛ jara ye ko nin b'a jara alias John Musa Jara Youssou ne jaralakaw ye dɛ jaralakaw ka ɲuman man ca dɛ jamana Badiri Youssou un duo de malfaiteurs appréhendés ni maa fila ninnu i ka dɔn kojugukɛlaw do tigɛ kɔni dara u kan fasilikɛ b'a ko kelen ye finitigi gɛnɛ ye il s'agit d'un ex-militaire à radio de l'armée malienne o se ka to la so ye dɛ i ka dɔn duguminɛ t'a sɔnkɔrɔ bila dɛ Youssou ko maa dɔ b'u tula o kɔni ye k'a dɔn finitigi kun don nka ala n'a ka i ka dɔn kojugu kɔfɛ Youssou kɔni y'a gɛn ka bɔ i ka dɔn l'armée kɔni na a kɔni taara a da kɔni ye fɛn min ye n'o ye suɲɛli kɔni ye a taara o kɔni na o nka zo kɔni kan ka sigi ni welewele dakan ye bari sabula i mɛnna waati o waati suɲɛli la don dɔ la tigɛ kɔni bɛ da i kan a n'a i ka dɔn a jɛɲɔgɔnkɛ tigɛ kɔni dara u kan nin waati in na fasilikɛ b'a ko waati min na tigɛ bɛ da ninnu kan ko Mercedes 190 o saba yer'u bolo Youssou fasikɛ b'a ko kelen numéro ye P7865 M2 filanan numéro ye P9173 M2 sabanan ye T8780 M2 ninnu bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn ka fɔ ninnu kɔni tɛgɛ daru u kan nka n'i ye so ninnu yɛrɛ ka taabolo jateminɛ mobili ninnu dɔw siyɛnna fɔ ɲɔnɔ kɔlɔ kɔnɔ ye zonko ale do koyi Youssou i ka dɔn tigɛ kɔni nana da ninnu kan k'a Tarawele arrondissement cɛdenw olu kɔni kalika ye fɛn min ye faso denw n'u bolo minɛ bɛ se ka lakana cogo min na Youssou k'u kɔni b'o baara de kɛ sanga ani waati i n'a fɔ u ka maa ɲɛmaaba n'o bɛ minisiri kɔni kofɔ min ɲɛsin bɛ i ka dɔn kana mɔ le général de brigade Daoud Ali Mohamedine Youssou k'a n'a ka cɛdenw k'u fɔ k'u waleɲuman dɔn a bi na i ka dɔn k'u bɛ bali ka wuli min na a ka ni sababa bɛ ka bɛn n'i ye polisiw fɔ a bɛ hakili jigin Cheikh Camara ale filɛ ne Titibugu la a tun bɛ CCR la ale de olu de kɛra o dankɔrɔba ye kabini éclatement de Mali Mali Sénégal Cheikh Camara là ye aw ka dɔn a bɛ hakili jigin Ɲame Keita la o terikɛ kun don hali bi ale bɛ balole a filɛ nin Titibugu la aw ka dɔn min ye sanga ani waati n'a ye firitigiw fɔ an ka jamukan lajɛ n'a ye firitigiw fɔ général de brigade Salif Traoré an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ka Saka Ben ka Buguna Baba i ka dɔn fo ka waleɲuman dɔn nin waati la Danbɛlɛ Danti fɔli mina yɛrɛ den don ka foni ka Saka Ben Sidibe lajɛ ye ale fana bɛ retraite la a polisi ɲɛmaa kun don ka 12e polisiw 6e arrondissement an ka commune na ka taa se Moribabugu polisiw ma ani Sotiba polisiw an k'u fo la k'u bɛɛ lajɛlen fo garde la sa ya Sangare be an bɛ y'a fo ka wale lajɔsi an bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min n'an b'a ta o ye reporter ne doit kɛ Kasimu Tarawele Kasimu b'a a ka dɔn ale ka journal do lajɔsi a ka dɔn min ye muso dɔ ye ni muso ye nin folofolola réseaux sociaux sanfɛ dɛ muso ye a ka dɔn ale ni taximan dɔ bɛ yen k'u kun taara a ka dɔn maa mago dilan min ye a ka dɔn yɔrɔ min bɛ yen ko chambre de passe chambre de passe ye jumɛn chambre de passe an tɛ dictionnaire kɔnɔna lajɛ a dictionnaire chambre de passe lajɔsi min ye fasiriba kɛmɛ ka ɲɛfɔ yan ka dɔn chambre de passe o ye a ka dɔn bulonna fila ani aw ka dɔn musow ani cɛw olu bɛ taa yɔrɔ min na min ye aw ka dɔn ka t'u maa mago dilan ye ka taa maa mago ɲɛnama ye nin don masina février kalo tile 27 ni taximan ani ka dɔn nin muso in olu de taara ka taa aw ka dɔn min ye nin maa mago dilanyɔrɔ o y'a sɔrɔ muso kɔni den b'a ale bolo min ye aw ka dɔn nin yɔrɔ kofɔlen ni maaw bɛ t'u maa mago dilan ye o ka dɔn o maa minnu bɛ yen olu ko den kɔni ti jo ye a ma muso ye den sigi taxi kɔnɔ ni ye aw ka dɔn ka jɛ a den kɔ min ye ka taa maa mago dilanyɔrɔ la lase aw ka dɔn den kɔni tora taxi kɔnɔ maa t'a dɔn min don min ye aw ka dɔn muso bɔra a ma den ye taxi kɔnɔ nin de kɛra kasara ye muso kɔni bɛ kulela fa bɛɛ lajɛlen fɛ a bɛ mankan na fa bɛɛ lajɛlen fɛ ne den kɔni aw y'a bila yan aw y'a bila yan ka taa min min ye aw ka dɔn bɛɛ lajɛlen dɔn muso min ye aw ka dɔn taxi man olu kun dara yɔrɔ min lajɔsi aw ka dɔn muso jaja dɔw y'o filmer sabali an ka sabali tiɲɛ yɛrɛ la hali n'a taara ni manamana ko sugu la muso furulen don e maa t'a dɔn ni muso furulen don fɔlɔ dɛ
ni Allah kɛra muso furulen muso kɔni a ka kɛ muso gana ye sutura ka kan wallahi a ye sabali n'a ye nin sugu ye awɔ a kana ta ka bila réseaux sanfɛ a kana maani balima bala somɔgɔ bala o cɛ i ye nin kɛ i ye muso lajaba i bɛ tɛ sa o cɛ ni Ala mi lebu i ye muso bɔ sutura kɔnɔ awɔ i ti sa abada n'i ma ye wa wa i ti sa n'i yɛrɛ ma lajaba ni ye maaw tɔɔrɔ a kɛra cogo cogo hali n'a ma furu ahɔ a bɛ se ka kɛ don dɔ dɔ b'a furu a ye Ala jati kɔrɔ jogokolon tɛ jɔn na diɲɛ kɔnɔ bɛɛ n'i ta don bɛɛ n'i ta don bɛɛ ni i jugo don n'a ye nin kɛ maaw t'a dɔn a y'a kɛ kun min kama wallahi dɛsɛ bɛ dɔw bila fɛn dɔw la ko gɛlɛyara gɛlɛya bɛ maa bila fɛn dɔ la k'a sɔrɔ a man di ni kun ye n'a fɔra ko mais il est temps walasa an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka fɛn tɔ bɔrɔn décision dɔ ta nin ko la cɛ n'i ye ja dɔw fɔlɔlen ye k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ a y'a tigi ɲini masiniw bɛ yen bi a y'u ɲini y'a bila sanfɛ min y'a filmer a y'a tigi ɲini n'a ye dɔ minɛ sa k'o datugu o ka i ka dɔ san 1 kɛ kaso la bɛɛ bɛ siran hali n'i ye ja ta i bɛ siran an ko kama denmisɛnnin dɔw bɛ cɛ dɔw bɛ t'u mago dilan muso la maaw k'a kɛ to dɛ ka tila k'olu filmer k'o bila bɔlɔlɔ sanfɛ cɛ yala jaba maa dun bi maa si t'i laban cogo dɔn Allahu akbar a tigi bɛ kɛ alimami sini i t'a dɔn a den bɛ se k'i kan bɔ président nɔfɛ u bɛ se k'a masa ka ja n ko ja ti kɔrɔ ko caman bɛ kɛ dogodogo la n'a fɔra ko bɛɛ ka da kɛnɛ kan su bɛ bɔ dɛ ala k'an kunna ni fɛn bɛɛ gidon mara ka tɛmɛ ala k'an kunna e b'a dɔn fɛn bɛɛ gidon mara ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan wa o tɛ selidaga ye wa ala k'an kunna ja Lansi nin sɛbɛn an ye nin bɔ ka dɔ reporter ko nin ma bɛn nin ma bɛn dɛ an bɛ min fɔ fasodenw ye u ka sabali maaw bɛ hali ni sabanka kasara kɛra sa i bɛ maaw sanu ka girin kana dɛmɛ ta k'olu sɛgɛrɛ dɛ i bɛ dɔw n'u ka telefɔni de bolibolitɔ ye ka na hali lalabi ka kasara min kɛra lalabi sɔrɔ ne y'a ye dɔ ye lalabi ta ka a cari situation dɔ la ka cari min ye alimami sɔrɔ yatabari i y'a ye sa ka tila k'o ta u bɛ situation dɔ la i yɛrɛ ti maloya la wa a mana kɛ dɔrɔn u bɛ kɔrɔta k'u ka téléphone bɔ u ka minɛli k'a la walahi o de ka ɲi ala k'an kunna ja c'est-à-dire an ka jateminɛ téléphone nana walasa ka an mamaw ɲa lafiya kɔnɔna na k'an dɛmɛ mais dɔw yɛrɛ bɛ k'a kɛ fɛn dɔ ye il faut faire attention wallahi ala k'an kunna ja denmisɛnnin fitininw don siniɲɛsigi b'u ye bi na e bɛ dɔw lajaba dɔw ba don sini wallahi dɔw yɛrɛ bɛ se k'i ka bɔ ɲɛmaa dɔ nɔfɛ n'o kɔni yera dɔw bɛ politigimɔgɔ dɔw bɛ bi hali n'olu ye kuma dɔw fɔ kuma min tɛ kuma bɛnbali olu ka ja dɔw bɛ u bɛ to k'o olu bila ka na u bɛ to k'u lasegin ka na bila bɔlɔlɔ sanfɛ min kan ka kɛ justement an b'a ɲini jamana faamaw fɛ u ka sariya ta kama an sɔnna ni maa maa ye ja kolo ja kirikira ka maaw filmer ka sɔrɔ a ma diya u ye k'u fili bɔlɔlɔ sanfɛ a y'a tigiw minɛ hali ni vidéo man don u k'u tigiw minɛ u y'a lajaba dɛ ni mɔgɔ kelen minɛna sisan k'a fɔ ko karisa minɛ nin de kama u kana dogo dɛ an y'a minɛ nin de kama parce que a ye ja de kɛ tan a ye nin kɛ tan ni min filɛ an balimamuso min filɛ nin ye n'u y'a jira a somɔgɔw a sigiɲɔgɔn a tɛna sigi gɛlɛya bolo hali sugu taga bɛ gɛlɛya nin fasugu bolo Yusu i bɛ dugu bila i bɛ jamana yɛrɛ bila nin sugu la i t'a dɔn ko jamana Bamakɔ ka dɔgɔn fo ni ko gɛlɛn sɔrɔ maa caman b'i den ka ko n'u kɛ n'olu jira la ɛlɛ ni ala k'a kunna ja ni dugu barila ka jɛ fali bɛ sage jukɔrɔ dɛ Yusu ala ka sababu ɲuman k'an ye nin kɔni bɛ dan sigi bi don kibaru la min bɛnna anw fɛ Yusu ka se k'a di maaw ma lafiya kɔnɔna na an bɛ protection civile maaw fo Bruno Kulibali lieutenant Yusu